जय स्वामीनारायण विद्यार्थी मित्रों, आज આપણે કલોલ વિષય જોઈશું। બરાબર બાળકો? તો કલોલ વિષયમાં પાઠ્યપુસ્તક માં આપણે છઠ્ઠો પાઠ જોઈ ગયા। આજે આપણે શેમાં ભણીશું? સ્વાધ્યાય પોથીમાં। તો સ્વાધ્યાય પોથીમાં પેજ નંબર 5 ઉપર બધા બાળકો છઠ્ઠો પાઠ જોશે। ચલો, છઠ્ઠો પાઠ કયો છે? પર્વતનો મુરબ્બો। जो लिखो पेज नंबर 5 ऊपर पर्वतनो मुरब्बो। प्रश्न 1, गीत गाओ। मुरब्बानी मजा। बरणीनो मुरब्बो खावा चाल्या उंदर चार, खूब धराय खाधो पोते खाईने कर्यो विचार। बच्चा माटे घेरे थोड़ो लई जईए तो ठीक, ऊंधे माथे पड़िया बरणी में झरी न मन में बीक। शेठे आवी पूछड़ी जाली खेची काढ़िया बहार, चूचू करता बधाए त्यांथी भाग्या मारमार। बरणीनो मुरब्बो लईने आव्या उंदर चार, बच्चा वळगी डीले चाटे मुरब्बो रसदार, चूचू चूचू मुरब्बो रसदार। जो बाळको आमां शुं कहे छे के बरणीनो मुरब्बो खावा चाल्या उंदर चार। तो बरणी में जे मुरब्बो छे ए खावा केटला उंदर आव्या? 4। खूब धराई खाधो पोते खाईने कर्यो विचार। पेला चारे चारे खूब धराईने खाई लीधो, पछी विचार कर्यो के बच्चा माटे घेरे थोड़ो लई जईए तो केवुं लागे, के सारुं लागे ने के एम। ऊंधे माथे पड़िया बरणी में, बच्चा माटे घरे लई जाओ तो एटले चारे ऊंधे माथे बरणी में पड़िया। जरी न मन में बीक, एटले मन में जराय बीक लागी नहीं। पछी शेठे आवी पूछड़ी झाली खेंची काढ़िया बहार। जो आ शेठ छे ने आव्या पछी एणे शुं कर्युं? उंदर ने पूछड़ी झालीने बहार काढ़िया। चूं चूं करता बधाए त्यांथी भाग्या मारमार। पछी बधा उंदर ने शेठे बरણીમાંથી બહાર કાઢ્યા એટલે શું કર્યું? चूं चूं करता बधाए त्यांथी मारमार भाग्या, झड़पथी भाग्या। बरणीनो मुरब्बो लईने आव्या उंदर चार, एटले कई रीते लेवा? तो के बरणीमां ऊंधे माथे पड्या हता तो एना शरीरे मुरब्बो ચોટી गयो होय ने। जो અહીં લખ્યું बच्चा वळगी डीले चाटे मुरब्बो रसदार, એટલે કે એન ડીલે એટલે કે શરીરે, તો એના શરીરે જે મુરબ્બો ચોટી ગયો તો એ ઘરે લઈને આવ્યા અને બચ્ચાએ શું કર્યું? એને વળગી ગયા, એટલે એને ચોટીને બધો મુરબ્બો ચાટી ગયા। ચૂં 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 મુરબ્બો રસદાર। મુરબ્બો કેવો હતો બાળકો? રસદાર હતો। હવે આપણે જોઈશું પ્રશ્ન 2। નીચે આપેલા પ્રશ્નોના ઉત્તર લખો। એમાં પહેલો પ્રશ્ન છે, ઉંદર શું ખાવા ચાલ્યા? તો બોલો તો બાળકો, ઉંદર શું ખાવા ચાલ્યા? તો ઉંદર બરણીનો મુરબ્બો ખાવા ચાલ્યા। તો તમારે આવી રીતે વ્યવસ્થિત સારા અક્ષરે વાંચીને લખવાનું છે કે ઉંદર બરણીનો મુરબ્બો ખાવા ચાલ્યા। બીજો પ્રશ્ન, मुरब्बो खावा केटला उंदर चाल्या? बोलो तो बाळको, केटला उंदर चाल्या? 4। तो मुरब्बो खावा 4 उंदर चाल्या। आवी रीते बधाए व्यवस्थित लखवानुं छे। त्रीजो, मुरब्बो शामां भरेलो छे? तो बोलो तो बाळको, मुरब्बो शेमां भरेलो हतो? बरणीमां। तो आवी रीते लखवानुं व्यवस्थित, मुरब्बो बरणीमां भरेलो छे। चौथुं, मुरब्बो खाती वखते कोण आव्युं? ज्यारे उंदरो मुरब्बो खाता हता कोण आव्युं त्यारे बाळको? शेठ आव्या। पण आपणे आम लखवानुं छे, मुरब्बो खाती वखते शेठ आव्या। पांचमो, मुरब्बो केवो हतो? केवो हतो? बोलो तो? रसदार। सरस, मुरब्बो रसदार हतो। तो आवी रीते लखवानुं छे, मुरब्बो रसदार हतो। तो बीजा प्रश्नमां 5 प्रश्नोना जवाब आ रीते तमारे व्यवस्थित सारा अक्षरे लखवाना छे। जो उंदर बरणीनो मुरब्बो खावा चाल्या, मुरब्बो खावा 4 उंदर चाल्या, मुरब्बो बरणीमां भरेलो छे, मुरब्बो खाती वखते शेठ आव्या અને મુરબ્બો રસદાર હતો। તો આ 5 પ્રશ્નો તમારે સારા અક્ષરે આમાંથી જોઈને લખવાના છે અને આ બધાએ ગીતનું વાંચન કરવાનું છે। સમજાઈ ગયું બાળકો? અસ્તુ।